verdade, vamos ouvir a irmã Vicky. Eu estava cantando aqui, Vicky. As queremos me virem do Quiril, Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. υπήρχε στην τηλεόραση παλιά μία διαφήμιση. Existia nos anos antigos na televisão comercial που διαφήμιζε αυτοκίνητα. que estava fazendo uma propaganda sobre carros. Και έδειχνε ότι κάποιος πήγαινε σε ένα μαγαζί που πουλάει αυτοκίνητα. E eles estavam mostrando que alguém estava indo numa loja que estava vendendo carros. Και ρώταγε τον πολιτή για ένα αυτοκίνητο. E estava perguntando ao vendedor sobre um veículo. Και το ρώταγε τι κάνει αυτό το αυτοκίνητο. E estava perguntando o que esse carro faz. Και ο πολιτής έλεγε ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι πολύ καλό. E o vendedor estava dizendo: esse carro é muito bom, Έχει υδραυλικό τιμόνι tem direção hidráulica, και τα φρένα του είναι έτσι. e os freios dele são Και assim, τα παράθυρα είναι έτσι. e os vidros dele são assim, Και τα καθίσματα είναι έτσι. e os bancos são assim. Και ρώταγε πάρα πολλά πράγματα για το αυτοκίνητο. E estava perguntando muitas coisas sobre o carro. Και όπως έλεγε ο πολιτής για όλα αυτά που είχε το αυτοκίνητο, E enquanto o vendedor estava falando sobre as coisas que o carro tinha, αυτός ο κύριος έλεγε πολύ καλό. esse senhor estava falando muito bom, Πολύ ωραίο. ou muito bom. Και μετά από όλη αυτή την εξήγηση, E depois de toda essa explicação, ρωτάει ο πολιτής, λοιπόν, θα πάρεις το αυτοκίνητο. e o vendedor o questionou: então você vai comprar o veículo? Και λέει αυτός, όχι, Ele diz: não, γιατί το έχω πάρει. porque eu já peguei ele, Ένα ίδιο. igualzinho desse. Και ο πολιτής έλεγε, μα τότε γιατί ήρθες εδώ για να στα πω όλα αυτά πάλι. E o vendedor falou: então por que você veio novamente aqui para você perguntar tudo isso? Και απαντούσε, γιατί μ' αρέσει να τα ακούω. E ele respondeu: porque eu gosto de ouvir. Και αυτό, είμαστε εδώ αυτό το βράδυ, όχι να ακούσουμε κάτι καινούργιο από τον Θεό, E esse é o motivo que nós estamos aqui essa noite, não para ouvir algo novo de Deus, να ακούσουμε κάτι που έχουμε ξανακούσει, mas estamos aqui para ouvir algo que já ouvimos outra vez, γιατί μας αρέσει να τα ακούμε. porque a gente gosta de ouvir. Γιατί κάθε φορά που ακούμε αυτά που ο Θεός έχει κάνει για μας, Porque toda vez que a gente ouve tudo aquilo que Deus tem feito por nós, όλα αυτά που ο Θεός έχει για μας, tudo aquilo que Deus tem por nós, δυναμώνουμε, nós nos fortalecemos, χαιρόμαστε estamos ficando felizes και γεμίζουμε ειρήνη στην καρδιά e μας. nós enchemos com paz no coração. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Por isso nós estamos vindo aqui, Γιατί μας αρέσει να τα ακούμε πάλι. porque nós gostamos de ouvir novamente. Και ένα εδάφιο που σίγουρα έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει και έχουμε διαβάσει, E um versículo que já ouvimos e lemos várias vezes, είναι Ψαλμός 37, εδάφιο 5. é o Salmo 37, 35, 37, 5. Ο Ψαλμός λοιπόν 37-5 έχουμε εκεί, είναι, το φαίνεται εκεί πέρα, Então, aqui nós vemos Salmo 37:5 στα πορτογαλικά. em português. Ποιος θέλει να διαβάσει δυνατά? Quem quer ler alto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Αμήν. Στα ελληνικά. Δώσε τον Κύριο τη ζωή σου, έρχεσαι σε αυτό και Κύριος θα φροντίσει. Αμήν. Το έχετε ξανακούσει αυτό το εδάφιο? Vocês já ouviram outra vez esse versículo? Το έχω ξανακούσει και εγώ. Eu também já ouvi. Είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. É um versículo muito bonito. Και αυτό το εδάφιο μας δίνει ελπίδα και παρηγοριά.
E esse versículo nos dá fé e consolo. Αλλά αυτό που δεν μας λέει αυτό το εδάφιο Mas aquilo que esse versículo não nos diz είναι πότε θα ενεργήσει ο Θεός. é o quanto Deus vai agir. Quando? Quando? Πότε θα ενεργήσει ο Θεός. Quando Deus vai agir? Λέει ότι να εμπιστευόμαστε εκείνον και αυτός θα τα κάνει όλα. Έτσι θα ενεργήσει. Aqui diz, confia nele e ele vai fazer tudo. Ele vai agir. Αλλά πότε? Mas quando? Και ξέρουμε πολύ καλά, επειδή είμαστε άνθρωποι, E nós sabemos muito bem, porque nós somos humanos, ότι η ανθρώπινη φύση que a natureza humana θέλει τα πάντα εδώ και τώρα. precisa de tudo e agora. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει. O homem não consegue esperar. Θέλει όλα να γίνουν αυτόματα. Ele quer que tudo seja feito Και automaticamente. νευριάζουμε όταν πρέπει να περιμένουμε έστω και λίγα λεπτά. E nós ficamos nervosos toda vez que nós precisamos esperar alguns minutos. Παράδειγμα, Por exemplo, όταν τρέχεις με το αυτοκίνητό σου quando você está correndo com o seu carro και γίνεται πορτοκαλί και κόκκινο. e pisca a luzinha laranja e após vermelha. Νευριάζουμε γιατί πρέπει να σταματήσουμε. Você fica bravo porque você é obrigado a parar. Νευριάζουμε όταν δεν έχουμε γρήγορο ίντερνετ. Nós ficamos nervosos quando a velocidade da nossa internet é baixa. Όταν προσευχόμαστε λοιπόν, θέλουμε τα αιτήματά μας να εκπληρωθούν αμέσως. Então, quando nós oramos, nós queremos que os nossos pedidos sejam atendidos imediatamente. Αλλά θα σας πω κάτι. Mas eu vou dizer alguma coisa para vocês. Όσο και αν θέλουμε τα πράγματα να συμβούν πιο γρήγορα, O mais rápido que nós queiramos para que as coisas acontecem, όσο και αν προσευχόμαστε, o tanto que nós oramos, ο Θεός δεν πρόκειται να αλλάξει την ορισμένη ώρα του. Deus não vai mudar o tempo preciso. Ο Θεός έχει την ώρα του και τον τρόπο του. O Deus tem o seu tempo e a sua hora. Εμείς έχουμε το δικό μας ρολόι, Nós temos o nosso próprio relógio, αλλά ο Θεός έχει το δικό του ρολόι. mas Deus tem o relógio dele. Και δεν είναι το ίδιο ρολόι. E não é o mesmo relógio. Η Γραφή μας λέει ότι για τον Θεό μία μέρα A Escritura nos diz para que um dia de Deus είναι σαν 1000 χρόνια. parece 1000 anos. Και 1000 χρόνια για τον Θεό E 1000 anos para Deus είναι σαν μία μέρα. parece um dia. Βλέπετε ότι δεν είναι το ίδιο ρολόι. Vocês conseguem ver que não é o mesmo relógio? Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. E lá está o nosso problema. Είναι ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε το χρονοδιάγραμμα του Θεού. E que muitas vezes a gente não consegue entender o cronômetro de Deus. Ζούμε αναστατωμένοι. Estamos vivendo bagunçados, Ταραγμένοι. nervosos, Αγχωμένοι. ansiosos. Όλο αναρωτιόμαστε. Αν ο Θεός θα κάνει κάτι. Toda hora nos questionamos se Deus vai fazer alguma coisa. Θεέ μου, πότε θα αλλάξεις τον άντρα μου. Deus, quando você vai mudar o meu marido? Πότε θα μου φέρεις ένα σύντροφο. Quando você vai trazer um parceiro para mim? Πότε θα βρω δουλειά. Quando eu vou encontrar um emprego? Πότε θα πάει καλά η δουλειά μου. Quando o meu trabalho vai bem? Πότε θα γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά μου. Quando meus sonhos se tornarão realidade? Και δυστυχώς, ο Λόγος του Θεού, άμα το διαβάσετε ολόκληρο, Infelizmente, se vocês lerem a palavra de Deus inteira, δεν λέει πουθενά ele não disse em lugar nenhum ότι οι προσευχές μας θα εισακουστούν μέσα σε 24 ώρες. que as nossas orações serão atendidas dentro de 24 horas. Πριν μερικές εβδομάδες, Umas semanas atrás, μία αδερφή είχε ένα πρόβλημα uma irmã estava passando por um problema και ήθελε μία απάντηση από τον Θεό e estava precisando de uma resposta de Deus. και έτσι αποφασίσαμε εγώ και άλλες δύο αδερφές Então, decidimos eu e mais duas irmãs να κάνουμε προσευχή και νηστεία για αυτή την αδερφή. orar e jejuar por essa irmã. Και μετά λοιπόν που περάσαμε αυτές τις μέρες που κάναμε νηστεία και προσευχή, E depois que passamos os dias que nós
oramos e jejuamos por ela. Μίλησα με την αδερφή αυτή από το τηλέφωνο Eu falei com essa irmã via telefone. και μου λέει, λοιπόν, τι σας είπε ο Θεός? Ela, então, o que Deus disse para vocês? Τρεις αδερφές προσευχηθήκατε, τι σας είπε ο Θεός? 3 irmãs oraram, o que Deus falou para vocês? Εγώ λέω, δεν μας είπε τίποτα το σοβαρό. Falei, por enquanto ele não diz nada para nós. Μα δεν είναι δυνατόν, προσευχηθείτε κι άλλο. Mas não é possível, gente, ora mais. Ξέρετε τι, ο Θεός δυστυχώς δεν είναι όπως τα ATM. Gente, infelizmente Deus não é como o banco automático. Πας στα ATM, Você vai no banco automático, πατάς τα κουμπιά você toca as teclas, και αμέσως σου έρχεται το χρήμα που θέλεις. imediatamente sai o valor que você precisa. Και πολλές φορές νευριάζουμε με τα ATM γιατί δεν είναι τόσο γρήγορα. E várias vezes nós ficamos nervosos com o banco automático porque ele não é o rápido que a gente gostaria de Και ser. πίσω από σένα υπάρχουν άλλα 10 άτομα που είναι και αυτοί νευριασμένοι και περιμένουν γρήγορα να τελειώσουν. E atrás de você já vem mais 10 pessoas nervosas esperando na fila pelo mesmo motivo. Αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι. Mas Deus não é assim. Δεν είναι ATM. Não é banco automático. Δεν απαντάει μέσα σε 24 ώρες. Ele não responde dentro de 24 Και horas. πολλές φορές προσευχόμαστε και φωνάζουμε και νηστεύουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. E tem muitas vezes que a gente ora, a gente clama, a gente jejua e nada acontece. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει κάποια πράγματα. Mas a palavra de Deus nos diz algumas coisas. Όπως το εδάφιο Αβακούμ 2:3. Como em Abacuque 2, capítulo 3, versículo. Για να δούμε τι μας λέει. 2, capítulo 3, versículo. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Αβακούμ 2:3. Το 3, έτσι. Α, ναι, πολύ σωστά. Ποιος θέλει, ναι, για να Αυτό όπως το αποκαλύπτει δεν θα εκπληρωθεί αμέσως. Σίγουρα όμως κάποτε θα πραγματοποιηθεί. Περίμενε με υπομονή ως ότου να συμβεί. Γράψε λοιπόν τώρα. Αμήν. Πολύ ωραία. Κάποιος θέλει να διαβάσει τα πορτογαλικά? Alguém deseja ler em português? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler Όχι, όχι. Vai pra frente. e o dia. Pode ler από εδώ? Μπορείς να διαβάσεις από εδώ? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Εδώ τι μας λέει? Μας λέει ότι αυτό που βλέπεις είναι για το τέλος. Aqui nos diz o que é? Que aquilo que você vê é para o final. Και αν ακόμα αργήσει, E se atrasar, περίμενε, γιατί θα έρθει. espera porque vai vir. Το μόνο σίγουρο λοιπόν, A única certeza então, ότι πολλές φορές ο Θεός αργεί, que muitas vezes Deus atrasa, όπως λέει εκεί, como está dito aqui, δεν είναι για τώρα. não é para agora. Και αν αργήσει, E se tardará, να ξέρεις ότι ένα είναι σίγουρο ότι θα έρθει. saiba que uma coisa é certa, virá. Ο Θεός λοιπόν μπορεί να αργήσει, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Deus então pode demorar, mas uma coisa está certa. Πάντα ακούει τις προσευχές μας. Sempre ouve as nossas orações. Όταν εμείς πλησιάζουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, Quando nós nos aproximamos de Deus com todo o nosso coração, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ακούσει. não existe possibilidade para que Ele não te ouça. Ο Θεός μοιάζει να είναι μακριά Deus parece distante, και να μην μας ακούει, que Ele não nos ouve,
Αλλά στην πραγματικότητα νοιάζεται για μας mas na realidade ele se preocupa sobre nós περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. mais do que a gente consegue imaginar. Amém? Amém? Ψαλμός 34:15. Salmo 34, versículo 15. Τι μας λέει λοιπόν, Ψαλμός 34:15. Porque nos diz então, Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ελληνικά. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό. Να αποζητήσετε την ειρήνη και την Não. Τα μάτια του Κυρίου είναι επάνω στους δικαίους και τα αυτιά του στην κραυγή τους. Οπότε τι μας λέει εκεί, ότι τα αυτιά του είναι, ακούνε την κραυγή μας. Então, o que nos diz aqui? Que os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor. Δηλαδή, ο Θεός αργεί, Então, Deus demora, αλλά ένα είναι σίγουρο, mas uma coisa é certa, μας ακούει, Ele está nos ouvindo. αλλά το ότι μας ακούει ο Θεός Mas o fato que Deus está nos ouvindo δεν σημαίνει ότι θα απαντήσει αμέσως. não significa que Ele vai responder na mesma hora. Μπορεί η απάντηση να έρθει μετά από εβδομάδες, Talvez a resposta venha depois de semanas, μετά από μήνες, depois de meses, μετά από χρόνια. depois de anos. Και δύο παραδείγματα έχουμε από την Αγία Γραφή, από απαντήσεις που αργήσανε. E temos dois exemplos dentro das nossas escrituras que dizem sobre a demora. Το ένα παράδειγμα πολύ δυνατό είναι του Αβραάμ. Um exemplo muito forte, o exemplo de Abraão. Ο Θεός του μίλησε του Αβραάμ, Deus falou com Abraão, του είπε έλα έξω, κάτι να σου δείξω. disse para ele, vem para fora que eu tenho que te mostrar alguma Και coisa. ήταν βράδυ E era noite, και του είπε κοίτα ψηλά, e diz a ele, olha para cima. βλέπεις όλα αυτά τα αστέρια. Você está vendo todas essas estrelas? Μπορείς να μετρήσεις. Você pode contá-las? Τόση θα είναι η απόγονή σου. Tantas serão as suas descendências. Αλλά ο Αβραάμ ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνη την ώρα που ο Θεός του είπε αυτό, δεν είχε καθόλου παιδί. Mas nós sabemos muito bem que na hora que Deus falou com Abraão, Abraão não tinha nenhum filho. Και άλλες φορές είπε τα ίδια πράγματα στον Αβραάμ. E outras vezes ele falou as mesmas coisas para Abraão. Θα έχεις πολλούς απογόνους. Você terá muitas descendências. Θα έχεις παιδί. Você terá filho. Και ο Αβραάμ ήταν γέρος. E Abraão era um homem idoso. Και η γυναίκα του ήταν και αυτή γερασμένη. E a esposa dele era idosa também. Από πού θα έρθει αυτό το παιδί? De onde viria então esse filho? Αλλά ήταν μια υπόσχεση. Mas era uma promessa. Πολύ ωραία. Εντάξει, Muito δεν bem. Ωραία. Θα έχω όλους αυτούς τους απογόνους. Πολύ ωραία. Εντάξει. Deus, tudo bem, terei todos esses descendentes muito bem. Περάσαν οι εβδομάδες. Passaram-se semanas, Περάσαν οι μήνες. passaram-se meses, Περάσαν τα χρόνια. passaram-se anos. Πόσα χρόνια? Ποιος Quantos ξέρει? anos, quem sabe? Ποιος ξέρει? Quem sabe? Πόσο? 97. 25 χρόνια. 25 anos depois. Μετά από 25 χρόνια γεννήθηκε ο γιος του Αβραάμ. Depois de 25 anos, nasceu um filho homem de Abraão, Με τη Σάρα. com a Sara. Αλλά ξέρετε, αυτά τα χρόνια περνούσαν. Mas vocês sabem, esses anos estavam se passando. Και η Σάρα δεν μπορούσε να γίνει ίδιος. E a Sara não conseguia engravidar. Και είπανε, μήπως ο Θεός ήθελε να πει κάτι άλλο? E falaram, será que Deus estava tentando dizer alguma coisa a mais? Αλλά όχι, ο Θεός
Θεός ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Mas não, Deus sabia muito bem do que estava falando. Και είχε το δικό του ρολόι. E ele tinha seu próprio relógio. Άλλο ένα παράδειγμα είναι του Δαβίδ. Mais um exemplo é o exemplo de Davi. Εμένα μου αρέσει πολύ η ιστορία του Δαβίδ. Eu gosto muito da história de Davi. Γιατί εμπιστευόταν πάρα πολύ τον Θεό. Porque ele confiava muito a Deus. Ο Δαβίδ ήταν ακόμα πολύ νέο παιδί. Davi era ainda um homem muito jovem. Ήταν εκεί με τα πρόβατα, έβοσκε τα πρόβατα. Ele era um pastor, pastoreava ovelhas. Και ο Θεός είπε στο Σαμουήλ που ήταν ο προφήτης Deus falou para Samuel, que era o profeta, ότι σήμερα εσύ θα κλείσεις καινούριο βασιλιά. que hoje você vai ungir um novo rei. Και τελικά ήταν ο Δαβίδ αυτός. E finalmente, esse novo rei era o Davi. Αυτό το νεαρό παιδί, Esse jovem, ο Σαμουήλ πήγε στο σπίτι του και τον έκρισε βασιλιά. Samuel foi à sua casa e ungiu ele de rei. Αλλά έγινε αμέσως βασιλιά. Mas ele se tornou rei na mesma hora. Πήγε κατευθείαν στο παλάτι, έβγαλε το στέμμα και λέει είμαι βασιλιάς τέλος. Ele, no mesmo tempo, foi lá no reinado, colocou sua coroa e falou: sou rei. Εκείνη την εποχή ήταν ο Σαούλ βασιλιάς. Não, naquela época, rei era o Saul. Και ο Δαβίδ πήγε στο παλάτι για να υπηρετήσει τον Σαούλ. E Davi foi ao palácio para servir Saul. Εγώ δεν ξέρω πώς αισθανόμουν. Eu não sei como eu iria me sentir. Εγώ ήξερα ότι ο Θεός μου μίλησε και μου είπε ότι εγώ θα είμαι ο βασιλιάς. Eu sei que Deus falou comigo e me falou que eu vou me tornar um rei. Αλλά πρέπει να πάω στο παλάτι και να είμαι υπηρέτης του βασιλιά. Mas agora eu tenho que ir no palácio e me tornar escravo do rei. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Σαούλ κάποια στιγμή άρχισε να μισεί τον Δαβίδ. E não só isso, chegou um momento que Saul chegou a odiar o Davi. Και ήθελε να σκοτώσει τον Δαβίδ. E ele estava com a intenção de matar o Davi. Και άρχισε να κυνηγήσει τον Δαβίδ. E começou a perseguir o Και Davi. ο Δαβίδ έπρεπε μαζί με τους άντρες τους να κρύβονται πότε μέσα σε σπηλιές, πότε στα βουνά. Γιατί ήθελε να τον σκοτώσει. Então Davi e os homens dele estavam obrigados a se esconder nas cavernas, nas montanhas, porque ele estava sendo perseguido. Και ο Δαβίδ δεν είπε, για κάτσε, περίμενε λίγο. Κοίτα, εγώ είμαι ο βασιλιάς. E o Davi chegou um momento e falou: para, peraí, eu sou o rei aqui. Γιατί ο Θεός μου έκρισε εμένα βασιλιά με τον Σαμουήλ. Porque Deus foi aquele que me ungiu de rei. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Não foi isso que ele falou. Και ξέρετε πόσες φορές είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ. E vocês sabem quantas vezes ele teve a oportunidade de matar o Saul? Πόσες φορές ο Σαούλ ήταν, μία φορά ο Σαούλ ήταν μέσα στην σπηλιά, εκεί που κρυβόταν ο Δαβίδ, μπήκε ο Σαούλ. Teve uma vez que aonde o Davi estava escondido, Saul entrou. Είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει. E Davi teve a oportunidade de matá-lo. Μία άλλη φορά κοιμότανε και ο Δαβίδ μπορούσε να τον σκοτώσει. Uma outra vez, Saul estava dormindo e Davi tinha a oportunidade de matar ele. Και οι άντρες του Δαβίδ λένε, μα Δαβίδ, ο Θεός σου δίνει στα χέρια σου τον εχθρό σου. Então os homens dele chegaram a falar: Davi, Deus está te dando seu inimigo nas suas mãos. Γιατί δεν τον σκοτώνεις να τελειώνουμε. Por que você não mata ele de vez? Και λέει, εγώ να απλώσω το χέρι μου πάνω στον κεκρισμένο του Θεού. Ele diz: eu vou estender a minha mão em cima do ungido de Deus. Ποτέ. Nunca. Γιατί. Por quê? Εμένα μου αρέσει. Eu gosto. Γιατί ο Δαβίδ περίμενε την ώρα του Θεού. Porque Davi estava esperando o tempo de Deus. Δεν ενέργησε με το δικό του το ρολόι. Ele não trabalhou com o próprio relógio, Αλλά ενέργησε με τον ρολόι του Θεού. mas ele agiu com o relógio de Deus. Και πέρασε πολύ καιρό. E passou-se muito tempo, Και την κατάλληλη στιγμή έγινε e βασιλιάς. no tempo oportuno ele se tornou rei. Γιατί όμως ο Θεός μας κάνει αυτό. Mas por que Deus faz isso? Ψαλμός 41. Salmo 40, versículo 1. Τι λέει. Είναι πολύ γνωστό και αυτό το εδάφιο.
Διαβάζει. Περίμενα με υπομονή τον Κύριο και έσκυψε προς εμένα και άκουσε τη φυλακή μου. Αμήν. Τι μας λέει? O que nos diz? Περίμενα με, Esperei com paciência. περίμενα με υπομονή. Esperei com paciência. Ο Θεός λοιπόν θέλει να μας μάθει Deus então quer nos ensinar a paciência και να έχουμε εμπιστοσύνη σε Αυτόν. e para que nós tenhamos confiança nele. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς τους πιστούς Mas nós somos daqueles fiéis που προσευχόμαστε que oremos, και κοιτάζουμε το ρολόι. que oramos e olhamos o relógio. Τώρα, É agora, é agora, Deus. Το θέμα είναι όμως Mas a questão é ότι αυτή η σάρκα μας que essa nossa carne είναι δύσκολο να μάθει υπομονή. é difícil de aprender a esperar. Είναι δύσκολο να μάθει πειθαρχία. É difícil de aprender a se disciplinar. Είναι δύσκολο να μάθει υποταγή στο θέλημα του Θεού. É difícil de aprender a se submeter na palavra de Deus. Και όχι μόνο, δεν έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. E não só isso não tem a ver só com as coisas de Deus. Θέλω να μου πείτε αν πρωί-πρωί της Δευτέρας όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, Eu quero que vocês me digam, segunda de manhã, naquela hora que toca o despertador, και πρέπει να πας στη δουλειά σου, e que você tem que levantar para ir ao seu trabalho, εάν η σάρκα σου se a sua carne πετάγεται από το κρεβάτι, voa da cama, χαρούμενη, feliz. τι ωραία, μια εβδομάδα θα έχω τώρα δουλειά. Τι ωραία. Ai, que coisa boa, essa semana daí estarei cheia de trabalho. Η σάρκα μου δεν το λέει αυτό. A minha carne não diz isso. Μπορεί το Σάββατο να πεταχτώ στις 6 το πρωί Talvez no sábado eu vou acordar às 6 da manhã. και δεν έχω δουλειά. Eu não tenho trabalho. Αλλά τη Δευτέρα όταν πρέπει να σηκωθώ στις 5:30, Mas na segunda, na hora que eu vou precisar de levantar às 5:30, αυτή η σάρκα διαμαρτύρεται. essa carne reclama. Οπότε η σάρκα δεν θέλει να έχει υπομονή. Então a nossa carne não quer ter Δεν paciência. θέλει να περιμένει το ρολόι του Θεού. Não quer esperar o relógio de Deus. Αμήν. Amém? Και τότε δεν αναπαυόμαστε, E então, nós não descansamos, δεν εμπιστευόμαστε não confiamos. και αν ο Θεός δεν απαντήσει μέσα στο δικό μας χρόνο, E se Deus não responder dentro do nosso tempo, απογοητευόμαστε. nós ficamos decepcionados. Και συμβαίνει ένα από τα δύο πράγματα. E acontece uma das duas coisas. Πρώτον, Primeiramente, ή τα παρατάμε, ou a gente desiste, έτσι, τα παρατάμε. a gente desiste. Δεν απαντάει ο Θεός. Deus não está respondendo, Φεύγω τέλος, ναι. eu estou indo embora. περιμένω. Chega, não vou esperar mais. Πολλοί πιστοί δεν ευλογούνται Muitos fiéis não estão sendo abençoados και δεν παίρνουν τις απαντήσεις του Θεού, e não recebem as respostas de Deus, γιατί τα παρατάνε πριν την ώρα. porque desistam antes do tempo. Δεν είναι έτσι? Não é assim? Και θα σας πω ένα παράδειγμα που είπε μία φορά ένας αδερφός E eu vou dizer para vocês um exemplo que uma vez um irmão me disse. και το συνδύασα με την ώρα του Θεού. Eu combinei isso com o tempo de Deus. Ένας αδερφός είχε αγοράσει ένα οικόπεδο Um irmão tinha comprado um terreno και ήθελε να χτίσει ένα σπίτι e queria construir uma casa και ήθελε να σκάψει να κάνει ένα πηγάδι. e ele queria fazer um poço. Και κανόνισε με μερικούς εργάτες Ele marcou com alguns trabalhadores. και αρχίσανε να σκάβουν για το πηγάδι Eles começaram a cavar pelo poço. και είχαν σκάψει 8-10 μέτρα Eles tinham cavado os 8-10 metros και νερό δεν είχε εμφανιστεί. e não tinha aparecido água. Και αυτός ο αδερφός λέγεται, εντάξει τέλος, δεν γίνεται. Esse irmão falou: chega, chega, não dá mais. Πληρώνω τους εργάτες, Eu pago os trabalhadores. έχουμε σκάψει 10 μέτρα, A gente cavou já 10 metros. σταματάω εδώ. Chega, eu vou parar aqui. Και κάποιος εργάτης του λέει, μα φτάσαμε που φτάσαμε μέχρι τα 10 μέτρα. Ας κάψουμε άλλα 2 μέτρα
verso. Mas um trabalhador disse a ele: mas já chegamos aqui nos 10 metros, vamos pelo menos cavar mais 2 metros. Και τον πείσανε να σκάψουνε. Convenceram ele a cavar mais um pouco. Και μετά από 2 μέτρα εμφανίστηκε το νερό. E depois de 2 metros apareceu a água. Δεν είναι έτσι πολλές φορές, δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Não acontece assim muitas vezes em nossas Πολλές vidas. φορές είναι πολύ κοντά να συμβεί κάτι. Muitas vezes é muito perto para acontecer. Και απογοητευόμαστε. E nós nos decepcionamos. Τα παρατάμε. A gente deixa tudo. Δεν προσευχόμαστε πια. A gente não ora Και mais. λέμε κουράστηκα. E a gente diz: já cansei. Δεν περιμένουμε την ώρα του Θεού. A gente não espera o tempo de Deus. Έτσι δεν είναι? Não é assim? Αυτό είναι ένα πράγμα που μπορεί να συμβεί. Isso é uma coisa que pode acontecer. Το άλλο πράγμα που μπορεί να συμβεί A outra coisa que pode acontecer είναι ότι ο Θεός αργεί é que Deus demora και εμείς πάμε να τον βοηθήσουμε. e a gente vai ajudar Ele. Και τι γίνεται όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τον Θεό? O que acontece então quando a gente tenta ajudar Deus? Σπάμε τα μούτρα μας. Quebra a nossa cara. Τα κάνουμε θάλασσα. A gente mexe tudo errado. Πάλι θα σας πω για τον Αβραάμ. E eu vou dizer de novo sobre Abraão. Περνούσαν τα χρόνια. Passaram-se os anos. Εγκυμοσύνη δεν υπήρχε. Gravidez não Και η existia. Σάρα λέει, κοίτα να δεις. A Sara Από ό,τι disse: φαίνεται, olha o seguinte, como dá para ver, ο Θεός είπε ότι θα έρθει ένα παιδί, Deus diz que vai vir um filho, δεν υπάρχει εγκυμοσύνη. não existe gravidez, Έχω μία ιδέα. mas eu tenho uma ideia. Να βοηθήσουμε τον Θεό. Vamos ajudar a Deus? Πάρε την Άγαρ, Pega Agar, την υπηρέτριά μου, a minha serva, πλάγιασε μαζί της, senta-se com ela. να μείνει έγκυος η Άγαρ Ela vai se engravidar και εγώ θα το μεγαλώσω εγώ το e παιδί. eu vou criar o filho. Και είναι σαν να είναι δικό μου. Então, vai ser como se fosse meu filho. Το ίδιο πράγμα É είναι. a mesma coisa. Εντάξει, ο Θεός δεν μπορεί, εγώ θα τον βοηθήσω. Tá bom, Deus não consegue, mas eu posso ajudar ele. Και έγινε. E foi assim. Ο Αβραάμ λέει, αφού μου δίνεις την άδεια, εγώ θα το κάνω αυτό. Abraão disse: já que você me dá toda essa liberdade, se eu farei isso. Και η Άγαρ έμεινε έγκυος αμέσως. E Agar realmente engravidou no mesmo momento. Και έκανε ένα αγοράκι, E ela fez um filho homem, τον Ισμαήλ. Ismael. Αλλά ξέρετε πόση στεναχώρια έδωσε αυτό το παιδί στη Σάρα? Mas vocês sabem quanta tristeza esse filho trouxe para Sara? Γιατί η Άγαρ που είχε παιδί, Porque Agar que tinha filho, η Σάρα που δεν είχε παιδί, a Sara que não tinha η filho, Άγαρ περνούσε με το παιδί αγκαλιά Agar passava com o filho no colo, μπροστά στη Σάρα na frente da και Sara, έλεγε έλα παιδί μου. e dizia: vem meu filho. Και η Σάρα στεναχωριόταν. E a Sara estava se entristecendo, Μέχρι που η Σάρα έδωσε την ιδέα στον Αβραάμ, διώξτε την. até que a Sara deu a ideia para Abraão: manda ela embora. Και παρόλο που αυτό το παιδί ήταν παιδί του Αβραάμ, E mesmo esse filho sendo filho de Abraão, από τον Ισμαήλ ήρθαν οι Άραβες de Ismael vieram os árabes, που μέχρι σήμερα que até hoje είναι εχθροί των Εβραίων. eles são inimigos dos judeus. Βλέπετε, Vocês estão vendo? όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τον Θεό, O que acontece quando a gente quer ajudar Deus? όταν δεν περιμένουμε το ρολόι του Θεού. O que acontece quando a gente não respeita o relógio de Deus? Άλλο παράδειγμα. Outro exemplo. Ο Θεός αργεί να μου φέρει ένα σύντροφο πιστό. Deus está atrasado para me trazer um companheiro fiel. Πάμε και κάνουμε σχέση με άτομα του κόσμου. A gente se envolve então com pessoas do mundo. Γνώρισα όταν ήμουν παντρεμένη, μόλις είχα παντρευτεί με τον άντρα μου, Quando eu tinha acabado de me casar com meu esposo, γνώρισα μια κοπέλα από την εκκλησία eu conheci uma jovem da igreja που είχε αραβωνιαστεί ένα παιδί που δεν ήταν από την εκκλησία. que tinha se noivado com um jovem que ele não era da Και igreja. της είπα, Διονυσία, γιατί το κάνεις αυτό? Aí eu disse a ela: Vinícius, por que você fez isso? Γιατί θέλεις να παντρευτείς ένα παιδί που δεν είναι από την εκκλησία, αφού εσύ από μικρό παιδί είσαι μέσα στην εκκλησία? Por que você quer se casar com um
igreja, já que você desde sempre era da igreja? Γιατί δεν τελειώνεις με τον αραβόνα? Μην παντρευτείς, μην τον παντρευτείς. Por que você não acaba com esse noivado? Não precisa casar com ele, não casa com ele. Και είπε, τώρα είναι πολύ αργά. E ela diz, agora já é tarde. Γιατί τώρα είμαστε πολύ δεμένοι πια. Porque agora já estamos muito ligados um ao outro. Είμαστε πολύ καιρό μαζί. Estamos juntos há muito tempo. Δεν κάνει να κάνω πίσω. Δεν μπορώ να κάνω πίσω. Eu não posso retroceder. Και αυτή η κοπέλα σήμερα E essa mulher hoje έρχεται στην εκκλησία με το κοριτσάκι της. vem na igreja com a filha dela. Ο άντρας της δεν έρχεται O marido dela não vem. και προσεύχεται για τον άντρα της. E ela ora pelo marido dela. Στεναχωριέται για τον άντρα Ela της. se entristece pelo marido Και dela. αυτός έρχεται που και που σε κάποια γιορτή. E ele vem de vez em quando em alguma celebração. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Θεό. Nós queremos ajudar a Deus. Και ξέρετε, κάποτε ένας αδερφός που έλεγε για το γάμο, E sabe, um irmão que estava falando uma vez sobre o casamento, μας είπε ότι τι θα συμβεί αν εσύ παντρευτείς κάποιον που είναι του κόσμου. estava nos dizendo o que vai acontecer se você fosse casar com uma pessoa do mundo. Εσύ που είσαι πιστή, Você que é fiel, όταν θα έχεις ένα πρόβλημα, quando você vai ter um problema, θα γονατίσεις και θα ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού. vai ajoelhar e pedir a ajuda de Deus. Και ο άντρας σου που είναι άπιστος, E o seu marido, que ele não é fiel, θα βρίσει τον Θεό που έχει το πρόβλημα. ele vai xingar a Deus porque ele está tendo um problema. Αυτή είναι η διαφορά. Essa é a Και diferença. δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. E infelizmente essa é a verdade. Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τον Θεό. Porque a gente não consegue esperar a Deus. Πρέπει να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Nós temos que esperar no tempo de Deus. Αλλά πώς θα περιμένουμε? Mas como a gente vai esperar? Ποια θα είναι η σωματική, η ψυχική και η πνευματική μου συμπεριφορά? Qual será a reação do meu corpo, do meu espírito e da minha alma? Όταν θα πρέπει να περιμένω τον Θεό. Quando eu vou ter que esperar a Deus? Υπάρχουν δύο τρόπους. Tem duas maneiras. Ή θα περιμένουμε με καλή διάθεση, Ou a gente vai esperar com boa vontade, γνωρίζοντας ότι ο Θεός φυλάει το καλύτερο για μας, sabendo que Deus está guardando o melhor para nós, ή θα είμαστε ταραγμένοι, ou seremos aflitos, agitados, αγχωμένοι, estressados, με μουρμούρα και παράπονο. murmurando e reclamando. Ένα από τα δύο. Dos dois. Κοίτα, Olha, θα περιμένεις που θα περιμένεις. você já vai esperar. Ξέρεις ότι πρέπει να περιμένεις. Você sabe que tem que esperar. Ξέρει ότι η ώρα του Θεού είναι διαφορετική από τη δική σου ώρα. Você sabe que o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Μοιάζει με αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν το λεωφορείο. Parece com aquelas pessoas que estão na fila esperando o ônibus. Φτάνεις στη στάση του λεωφορείου, Você chega na parada do ônibus, το λεωφορείο ακόμα δεν ήρθε, o ônibus não chegou ainda. πας εκεί και βλέπεις τι ώρα θα έρθει το λεωφορείο, Você vai lá, vê que horas que vai chegar o ônibus και βλέπει ότι θα έρθει σε 20 λεπτά το λεωφορείο. e você vê que o ônibus vai chegar daqui 20 minutos. Παρατηρήστε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων Observe então, existem duas categorias de που pessoas περιμένουν το que λεωφορείο. estão na fila esperando o ônibus. Κάποιοι λοιπόν βλέπουν, σε 20 λεπτά. Alguns vêm falar, tá bom, daqui 20 minutos. Κάθονται, Sentam, ανάβουν ένα τσιγάρο acendem um cigarro, ή ανοίγουν την εφημερίδα, ou eles abrem o jornal deles, συζητάνε με κάποιον, ou eles conversam com alguém e τρώνε κάτι comem alguma coisa. και είναι μια χαρά. Eles estão bem. Η άλλη κατηγορία A outra categoria πάει από εδώ και από εκεί, vai pra lá e pra cá. κοιτάει το ρολόι ξανά, Olha o relógio de novo. πάει ξανά στο χαρτί για να δω ακριβώς Olha de novo o cartaz. Que hora exatamente vai chegar? 20 λεπτά. 20 minutos. Tá Και bom. αρχίζει και μετράει τα λεπτά. Ele começa a Και contar πάει os από εδώ και από minutos. εκεί και Ele δεν vai μπορεί pra να lá καθίσει. e pra cá e não consegue se Και δεν acelerar. μπορεί να ηρεμήσει για να περιμένει το λεωφορείο. Ele não consegue se
parecia que dá para esperar o ônibus. Και εγώ δεν κάθομαι. Eu também não sei, para falar a Εγώ είμαι από εδώ verdade. και από εκεί και κοιτάω όλη την ώρα το ρολόι. Eu ando para lá e para cá olhando o relógio. Έτσι περίπου. Então, assim, mais ou menos. Πώς θα περιμένεις τον Θεό? Como você vai esperar Deus? Θα χαλαρώσεις? Você vai relaxar, Θα έχεις καλή διάθεση? você vai ter bom ânimo, Θα έχεις δοξολογία? você vai glorificar, Ή θα είσαι από εδώ και από εκεί να λες Θεέ μου, τι γίνεται? Ακόμα δεν ήρθε η απάντηση. Τι γίνεται? ou você vai estar tipo, Deus, e daí que vai acontecendo, tá vindo a resposta, Και θα αρχίσεις και λες Θεέ μου, ποτέ δεν απαντάς στις προσευχές. então você vai falar, Deus, você nunca responde as minhas orações. Πότε θα αλλάξει η κατάσταση? Quando vai mudar essa situação? Και η Γραφή μας λέει E a Escritura Na nos diz perimenme. como a gente pode esperar. Φιλιππισίους 4, 6 και 7. Filipenses 4, 6 e 7. Τι μας λέει εκεί? O que nos diz? Ποιος διαβάζει? Quem Não vai ler? estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Αμήν. Να μην περιμένετε για τίποτε, αλλά σε κάθε τι, τα ζητήματά σας σας γνωρίζονται στο Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής και της δέσης και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου του Χριστού. Δηλαδή τι μας λέει? Να μην είμαστε αγχωμένοι. Então, o que nos diz? Para a gente não estar inquietos, ansiosos. Να πάμε στον Θεό, να κάνουμε την προσευχή μας, Para a gente ir a Deus, orar, να αφήσουμε τα αιτήματά μας στον Θεό deixar os nossos pedidos para Ele. και μετά τι έχουμε μέσα μας? Então, o que depois temos dentro de nós? Ειρήνη. Paz. Και να έχουμε και τι άλλο, πολύ σημαντικό. E o que mais devemos ter muito importante? Ευχαριστία. Agradecimento. Δεν έχουμε την απάντηση, Não temos a resposta, αλλά πήγαμε εκεί στο Γολγοθά, mas chegamos até Golgotá, αφήσαμε τα αιτήματά μας εκεί, deixamos os nossos pedidos lá, αφήσαμε τα βάρη μας εκεί deixamos todo o nosso peso lá και γυρίζουμε πίσω, e voltamos, δίνοντας δόξα στον Θεό, dando graças a Deus, τραγουδώντας louvando και με ειρήνη μες στην καρδιά e μας. com paz dentro do nosso coração. Αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Mas vocês sabem que são muitas as vezes que isso não acontece. Πάμε στο Γολγοθά, αφήνουμε τα πράγματά A μας gente vai até Golgotá, deixa nossas και coisas. μετά την ώρα που πρέπει να γυρίσουμε πίσω, E depois, na hora que é para voltar, ξαναπαίρνουμε πάνω μας. a gente pega de novo nas nossas costas os nossos problemas. Έτσι δεν είναι? Não é assim? Και η Αγία Γραφή μας λέει, όχι, θα πάτε εκεί, θα τα πάτε όλα εκεί για να τα γνωρίσει ο Θεός όλα αυτά που θέλετε E a Bíblia Sagrada nos diz, não, você vai levar tudo aquilo que você tem lá, θα έχετε ευχαριστία μέσα στην καρδιά σας você vai ter agradecimento dentro do seu coração και θα έχετε ειρήνη μέσα στην e vai καρδιά ter σας. paz dentro do coração de vocês. Ξέρετε κάτι, Sabem alguma coisa? ο Θεός μπορεί να είναι σιωπηλός, Deus pode ser silencioso, αλλά ποτέ δεν είναι απόν, mas nunca não está ausente. ausente. Ο Θεός μπορεί να είναι σιωπηλός, Deus pode estar silencioso, silencioso, αλλά ποτέ δεν είναι απόν. mas nunca está ausente. Αλληλούια. Aleluia. Ο Θεός θα μας ευλογήσει στον κατάλληλο καιρό. Deus vai nos abençoar no tempo certo. Και μέχρι εκεί, E até lá, ο Θεός θέλει να μας μάθει, τι είπαμε, θέλει να μας μάθει, o que nós vimos que Deus quer nos ensinar? υπομονή, Paciência, εμπιστοσύνη, confiança, θέλει να μας μεταμορφώσει
μεταμορφώσει, Ele quer nos transformar, θέλει να δουλέψει στη ζωή μας, Ele quer trabalhar na nossa vida. όπως ποιος, Como quem? που φτιάχνει τι, Que faz o quê? όπως ο κεραμέας, Como o leão, που φτιάχνει φάζα. que faz os vasos. Τι κάνει ο κεραμέας? Então, o que o oleiro faz? Πιάνει αυτή την ζύμη, Pega essa massa, τα ζυμώνει ακόμα πιο πολύ, começa a moldar ela muito mais, φτιάχνει ένα σχήμα, faz um formato, αλλά κάποια στιγμή δεν του αρέσει, mas chega um momento que ele não gosta. το σπάει, Ele quebra, το φτιάχνει πάλι, molda de novo, όπως θέλει εκείνο, da forma que ele quer. δίνει την δική του μορφή Ele dá o formato dele, και λες, ωραία, τελείωσε. então você diz, ok, acabou. Όχι. Não! Παίρνει εκείνο το βάζο που το έφτιαξε όπως ήθελε Ele pega aquele vaso que ele fez da forma que ele queria και τι κάνει? e faz o quê? Βάζει μέσα του Coloca dentro onde? No forno. με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Com uma temperatura muito grande. Γιατί το βάζει εκεί? Por que ele coloca lá? Γιατί μετά που θα βγει από το φούρνο, Porque depois que isso for sair do forno, εσύ μπορείς να το πάρεις αυτό você pode pegar και μέσα στην κουζίνα σου, e dentro da sua cozinha. μπορείς να το βάλεις μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, Você pode colocar dentro do seu μπορείς micro-ondas. να βάλεις μέσα στο πλυντήριο, Você pode colocar dentro do seu μέσα στο lava-louça. ψυγείο, Você pode pôr dentro da sua μέσα στο geladeira, φρίζερ, dentro do seu congelador. λένεις, Você lava ele, το τρίβεις você esfrega ele και είναι κατάλληλο για όλες τις δουλειές. e está apropriado para todas essas coisas. Ενώ τα κρυστάλλινα ποτήρια, Mas os copos de cristal, εκεί που έχεις μέσα σε μια βιτρίνα, lá dentro da sua vitrine que você όταν tem, είναι να τα χρησιμοποιήσεις, quando você for usar eles, μαλώνεις με τον άντρα σου, μαλώνεις το παιδί σου, μαλώνεις με την υπερέκρη, λες, πρόσεξε το ποτήρι. você briga com o marido, briga com o filho, briga com a empregada, fala cuidado com esse copo. Δεν το βάζεις στο πλυντήριο ποτέ. Você nunca vai colocar ele no Δεν lava-louça. το τρίβεις ποτέ με σκουταράκι. Você nunca vai esfregar ele com sua bucha, Γιατί δεν είναι έτοιμο να κάνει βαριά δουλειά. porque ele não está preparado para fazer trabalho pesado. Αλλά εσύ που ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει βάλει στη φωτιά, Mas você, que Deus tem te moldado e tem te colocado dentro do forno, και σε έχει μάθει υπομονή, que te ensinou a ser paciente, υποταγή, para você ser submisso, εμπιστοσύνη, para você ser confiante, εσύ μπαίνεις παντού. você vai em qualquer lugar. Amém? Και κάτι άλλο. E mais alguma coisa. Δεν μας δίνει τις ευλογίες όταν δεν θα δώσουμε αξία και δόξα σε αυτό. Ele não vai nos abençoar enquanto nós não demos valor e glória a Ele. Δεν μας δίνει τις ευλογίες όταν δεν είμαστε όριμοι και έτοιμοι να τις πάρουμε. Ele não nos dá as bênçãos até o momento que nós sejamos maduros e aptos para consegui-los. Εγώ θυμάμαι στη δική μου την εποχή, Eu lembro na minha época, τα αγόρια, os meninos, το όνειρό τους ήταν να έχουν ένα σουγιά. o sonho deles era ter um facão, Κανιβέτσι. canivete. Γιατί με το σουγιά Porque com canivete, βάζανε στο μπρελό τους colocavam dentro do chaveiro deles, και αυτό ήταν χρήσιμο. e isso era muito útil para eles. Μπορούσαν να κόψουν ένα φρούτο να Eles πάρουν, podiam cortar uma fruta para eles μπορούσαν να comerem. κόψουν κάποιο κλαδί. Eles poderiam cortar um galho. Οπότε το όνειρο των αγοριών ήταν να έχουν ένα σουγιά. Então o sonho dos meninos era ter um canivete. Αλλά δεν είχα δει ποτέ κανένας πατέρας Mas eu não vi nenhuma vez nenhum pai να δώσει ένα σουγιά σε ένα παιδί 3 χρονών. dar um canivete para uma criança de 3 anos. Έτσι δεν είναι? Não é assim? Θα δώσεις αυτή Você vai την levar ευλογία, essa bênção, αυτό το δώρο, esse presente σε κάποιον που μπορεί και ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει. para alguém que sabe como usá-lo. Και δεν είναι σε οποιοδήποτε αγόρια. E não é para qualquer menino. Αν είναι ένα τρελό αγόρι, Se for uma
¿Me entiendes? Você confia nele? Έτσι ο Θεός δεν μας δίνει κάτι όταν εμείς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το χειριστούμε. Então Deus não nos dá algo até que a gente possa ser maduro para poder usar ele e desfrutar dele. Aleluia. Δεν καταλαβαίνουμε πάντα τις μεθόδους και τους τρόπους του Θεού. A gente não entende sempre as técnicas e os métodos, os modos de Deus. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός βλέπει την ευρύτερη εικόνα. Mas nós temos que saber que Deus vê a ampla visão. Ο Θεός τα ετοιμάζει όλα στη ζωή μας. Deus prepara tudo em nossas vidas. Μπορεί να μην το βλέπουμε. Pode ser que a gente não consiga ver. Μπορεί να μην το αισθανόμαστε. Talvez a gente não sente. Μπορεί η κατάστασή μας να μην έχει αλλάξει εδώ και 10 χρόνια. Talvez o nosso estado não tenha se mudado faz 10 anos. Αλλά ξαφνικά, Mas, de repente, μία μέρα, dia, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, dentro de segundos, ο Θεός τα αλλάζει όλα. Deus muda tudo. Όταν έρθει η ώρα του Θεού, Quando chegar o momento de Deus, όλες οι δυνάμεις του σκόπους todas as forças do inimigo δεν μπορούν να το σταματήσουν. não podem parar ele. Όταν έρθει η ώρα του Θεού, Quando chegar o tempo de Deus, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το σταματήσει. nenhum homem consegue parar. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το εμποδίσει. Nenhum homem pode impedir. Όταν έρθει η ώρα του Θεού, Quando chegar o momento de Deus, ο Θεός θα τα κάνει όλα πραγματικότητα. Deus tornará tudo realidade. Ξαφνικά τα πράγματα θα αλλάξουν. De repente as coisas vão mudar. Ξαφνικά η δουλειά θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. De repente o emprego vai vir de um lugar que você nunca esperaria. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα εδώ. Μια Posso dar ιστορία. um exemplo aqui? Ο αραβωνιαστικός της κόρης μου O noivo da minha filha ξέρει κάποιες γλώσσες. conhece algumas línguas. Και είπε η κόρη μου κάποια στιγμή, του είπε, E minha filha falou para ele em algum momento: γιατί δεν βάζεις μια αγγελία μέσα στο ίντερνετ, όπου παραδίδεις μαθήματα. por que você não coloca um anúncio na internet que você dá aulas? Και τον έπεισε E convenceu ele. και έβαλε μια αγγελία. E ele colocou um anúncio. Αυτή η αγγελία ήταν δωρεάν. Esse anúncio era gratuito. Αυτή η αγγελία ήταν μόνο για μια εβδομάδα. Esse anúncio era somente para uma semana. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε. Mas eu não sei o que aconteceu. Σβηστήκαν όλες οι αγγελίες, Apagaram-se todos os anúncios, αλλά αυτή η αγγελία δεν έσβησε ποτέ. mas esse anúncio nunca foi apagado. Και ακόμα υπάρχει αυτή η αγγελία εκεί. E existe esse anúncio até hoje. Και τον πήραν τηλέφωνο από μια σχολή. E ligaram para ele de uma escola. Και αυτή τη στιγμή έχει 3 τάξεις σε αυτή τη σχολή. E nesse momento, naquela escola, ele dá conta de 3 cursos. Και έχει και ιδιαίτερα. E ele faz aulas particulares e bastante. Και μέχρι που λέει είναι τόσο κουρασμένος, θα πάρω τον μαθητή και θα πω δεν μπορώ σήμερα να κάνω. E às vezes ele está tão cansado que ele disse: eu vou ligar para o meu aluno, eu vou falar, desculpa, eu não consigo, hoje estou muito cansado. Και μέσα στην κρίση E dentro dessa crise, έχει πολύ καλό μισθό. ele tem um salário muito bom. Η ώρα του Θεού. O tempo de Deus. Και δεν σβήστηκε η αγγελία. E não foi apagado o anúncio. Δεν ξέρουμε γιατί. A gente não sabe o porquê. Έτσι είναι ο Θεός. Αυτή Assim, είναι η ώρα του. assim Deus estava falando, quando é a hora, Ξαφνικά ο σύζυγός σας θα επιθυμήσει να έχει μια σχέση με τον Θεό. de repente seu marido vai começar a querer ter um relacionamento com Deus. Ξαφνικά το παιδί σου θα έρθει στην εκκλησία. De repente seu filho vai começar a ir na igreja. Ξαφνικά ο Θεός θα τα κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. De repente Deus vai começar a tornar os seus sonhos realidade. Ξέρετε γιατί? Sabe por quê? Ψαλμός 37:5. Salmo 37:5. Ξανά το ίδιο θα διαβάσω. Novamente vamos ler a mesma coisa. Ποιος το βρήκε? Quem vai ler? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
αυτόν, και αυτός θα ζητήσει. Αμήν. Και τελειώνω, Isaías 64:4. E finalizando, Isaías 64:4. Ποιος διαβάζει? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que ele espera. Αμήν. Επειδή άνθρωποι δεν έβαλαν εξαρχή στα αυτιά του και δεν άκουσαν, τα μάτια τους δεν είδαν Θεό, άλλον εκτός από σένα, που να έκανε τέτοια πράγματα σε αυτούς που προεσταλούν. Αμήν. Έτσι ενεργεί ο Θεός. É assim que trabalha Deus. Ενεργεί, δουλεύει. Ele age, trabalha. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος που μπορεί να συγκριθεί με τον Θεό E não μας. existe ninguém que possa se comparar com Deus. Αμήν. Amém? Απλά να έχουμε υπομονή. Só ter paciência. Και οι προσευχές μας θα απαντηθούν. E as nossas orações serão respondidas. Amém? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Você sempre retorna ao querido O Jesus. salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração. Ο ψαλμοδός λέει ότι έκρυψα το λόγο σου μέσα στην καρδιά μου. Cada um de nós coloquemos esta palavra dentro do nosso coração. Ο καθένας από εμάς θα μπορέσει να βάλει το λόγο αυτό μες στην καρδιά Eu του. vou esperar em Deus. Θα περιμένω στο E Θεό. aquilo que eu almejo, no Και αυτό tempo που de Deus vai επιθυμώ, acontecer. στο χρόνο του Θεού θα συμβεί. Amém? Glória a Deus. Δόξα τω Θεώ. Vamos louvar o Senhor Ας σερβίσουμε τον com mais Κύριο vinho enquanto vamos recolher os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor Jesus. με ακόμη έναν ύμνο, ενώ μαζεύουμε τα δέκατα και τις προσφορές μας για το έργο του Κυρίου.
Και ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτή την ευκαιρία. Pedir para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Να ζητήσουμε στον Κύριο να μας δώσει μια προηγουμένη εβδομάδα στο όνομα του Ιησού. Amanhã não haverá o círculo de oração. Αύριο δεν θα έχουμε κύκλο προσευχής. É um feriado e o círculo de oração não terá amanhã. Αύριο είναι μια αργία και δεν θα έχουμε αύριο κύκλο προσευχής. Quarta-feira estaremos aqui orando e participando do culto de ensino da palavra de Deus. Την Τετάρτη θα βρισκόμαστε εδώ προσευχόμενοι και να μάθουμε από την διδαχή του Λόγου του Θεού. Quem está vivo está aprendendo, creio. Όποιος έρχεται πιστεύω ότι μαθαίνει. Ali você pode ter a sua dúvida, tem perguntas, tem resposta. Eu sei Εκεί que μπορείς να βγάλεις τις απορίες σου, έχει ερωτήσεις, έχει απαντήσεις. vamos agradecer ao Senhor. Να σε ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Vamos fazer essa oração. Καλό τον αδελφό Μπρούνο να έρθει να κάνει αυτή την προσευχή. Vamos orar em favor do Máximo, Ας προσευχηθούμε σε χάρη του Μάξιμου, também da esposa do também do filho. καθώς επίσης και για τη Θέη. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando. Δόξα τω Θεώ, ας προσευχηθούμε. A Bíblia fala que aquilo que nós ligamos na terra Η βίβλος μας αναφέρει ότι αυτό που ενώνουμε στη γη, é ligado nos céus. ενώνεται στους ουρανούς. E tudo aquilo que nós pedimos a Deus crendo, Και όλα όσα ζητάμε από τον Θεό πιστεύοντας, o Senhor Ele fará. ο Κύριος θα τα κάνει. Amém? Amém. Vamos colocar a vida de cada um dos nossos irmãos em oração. Ας βάλουμε σε προσοχή τη ζωή του κάθε αδελφού μπροστά στον Vamos orar Κύριο. pela igreja neste momento. Ας προσευχηθούμε σαν Εκκλησία, Crendo, amém? Crendo na cura. πιστεύοντας, καθώς επίσης και για τη ζωή της αδελφής, Aleluia. Senhor Deus e Pai, Κύριε Θεέ και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού, queremos colocar a vida de cada um dos nossos irmãos nas tuas mãos. θέλουμε να βάλουμε τη ζωή από τον κάθε αδελφό μας στα χέρια σου, Pedindo ao Senhor, ó Pai, a tua graça, ζητώντας από εσένα, Κύριε, τη χάρη a σου, tua cura τη γιατριά σου, sobre a vida do nosso irmão Sofoclis. στη ζωή του αδελφού μας Ele Σοφοκλή, tem prazer em estar na tua casa, te servindo e te adorando. που έχει πάντα τη χαρά να βρίσκεται στο σπίτι σου, να σε υπηρετεί και να σε Pedimos λατρεύει. pela tua cura, Senhor Deus. Σου ζητάμε, Κύριε, τη γιατριά σου, Que Θεέ. venha trazer saúde, Ας φέρεις υγεία que ele possa se recuperar o mais και rápido ας possível. μπορέσει να νιώσει Para que καλύτερα ele όσο possa πιο estar γρήγορα. novamente aqui te adorando, te servindo com Ξανά alegria. εγώ να σε λατρεύει με χαρά. Ouve o teu filho, ó Deus. Στείλω τον φίλο, το παιδί Queremos σου. colocar também diante da tua presença Θέλουμε να βάλουμε επίσης την παρουσία a vida σου, da eferia, τη ζωή της a ευτυχίας, sua recuperação, Pai, την αναρρωσή της, para que ela possa acompanhar o seu esposo, Deus, na tua ώστε να vida. μπορεί να συντροφεύει τον σύζυγό του στο Continuar σπίτι ouvindo της. a tua palavra, crescendo em ti. Να συνεχίσει να ακούει τον λόγο σου και να μεγαλώνει μαζί σου. Ζητάμε την γιατριά σου, Para que o Θεέ. nome do Senhor continue sendo Και glorificado. ώστε το όνομά σου να συνεχίσει να δοξάζεται. Da mesma forma, também queremos colocar diante da tua presença Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να βάλουμε στην παρουσία a vida σου do Máximo, τη ζωή του Μάξιμου, filho do nosso irmão το Francisco. παιδί του αδελφού μας Pedindo Φρανσίσκο. a ti, Pai, pela tua misericórdia. Ζητώντας, Κύριε, το Assim έλεος como σου, nós vemos, ó Pai, nas tuas palavras, έτσι όπως βλέπουμε στα λόγια σου. tantas curas, ó Deus, que o Senhor fizeste. Τόσες γιατρίες που έχεις κάνει, Nós cremos Κύριε. que o Senhor pode curar a vida desta Πιστεύω criança. ότι μπορείς να γιατρέψεις τη ζωή αυτού του παιδιού. Para a honra e para a glória do teu santo Για τη nome. δόξα και την τιμή του Άγιου σου Nós também ονόματος. queremos colocar a vida da Fei Επίσης βάζουμε, Κύριε, τη ζωή της diante da tua Φέης presença. μπροστά στην δική σου παρουσία. Onde quer que ela esteja neste momento. Όπου και αν βρίσκεται αυτή τη O Senhor venha στιγμή. visitá-la, Senhor Deus, com o teu Espírito Ας Santo. την επισκεφτείς, Κύριε, με το Άγιο Porque o σου Senhor é um πνεύμα. Deus unipresente. Γιατί είσαι ένας Θεός E nós πανταχού sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. και γνωρίζεις ότι ακούς τις Porque o Senhor é um προσευχές Deus μας. vivo. Γιατί είσαι ένας Θεός Deus a qual επαγγελματικός. nós podemos confiar. Ένας Θεός που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Queremos colocar também diante da tua presença, ó Deus, Θέλουμε να βάλουμε, Θεέ, επίσης την a παρουσία semana de σου. cada um dos teus Την filhos, ευλογία του κάθε ενός από τα παιδιά a nossa σου. semana em tuas mãos. Την ευλογία μας στα χέρια Pedimos que o σου. Senhor venha abençoar, ó Pai, o nosso sentar e o nosso levantar. Σου ζητάμε, Κύριε, να ευλογήσεις το Que nós κάθε possamos σμάνα και permanecer, ó το Deus, em σώμα μας. santidade. Ας μπορέσουμε να παραμείνουμε Que σε nós possamos αγιοσύνη. buscar, ó Deus, te agradar. Και ας ψάχνουμε πάντα να σε Que nós possamos ευχαριστούμε. buscar estar na tua Να presença. ψάχνουμε να βρισκόμαστε στην παρουσία Ensina-nos, ó σου. Deus, a ter um coração paciente. Δίδαξε, Θεέ, μας με μια καρδιά γεμάτη
ti. Já matura se observou você que nasce Nós possamos ferimento. alcançar, ó Deus, As boas o serão desejo do coração do Senhor em nossas vidas. do filhos de Joismas. Que as nossas vidas sejam para a honra Que e para a glória Joismas de Deus. se diabólica que te glória o Assim show. nós oramos. É de projeto como Em nome de Jesus. Estou no Matuiçu. Depois de sua mão também. Se gosta de ter mais uma de como. Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα, η κοινωνία και η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας και όλοι λέμε Αμήν.